हेलो एवरीवन। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜିତ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଚସିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲସିଏମ୍ ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କରବା। ଏଚସିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲସିଏମ୍ ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କରବା, ବୁଝିଲା? ତ ଚାलो ଲେଟ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା। ତ ଦେଖ, लास्ट क्लास रे ମୁଁ तुमको ପଢେଇଥିଲି एचसीएफ एंड एलसीएम रो बेसिक नॉलेज ଦେଇଥିଲି। एचसीएफ केमती कैलकुलेट करा जाए, एलसीएम केमती कैलकुलेट करा जाए, एचसीएफ रो फुल फॉर्म किसो, एलसीएम रो फुल फॉर्म किसो। तापर एटा मध्ये कहितली हमर फैक्टर काहा को जाए, मल्टीपल काहा को जाए, को उपाय रे करले शॉर्टकट रे हबो, को उपाय रे करले जल्दी हबो और शॉर्टकट रे हबो और इजी हबो तुमको, सेटा भी सिखेइतली। तो चलो आज सीधा प्रॉब्लम को जीवा हला। माने एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम रो जो प्रकार क्वेश्चन एग्जाम रे पड़े बार बार आसे सी टाइप रो क्वेश्चन को जीवा चलो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दे दियो। क्वेश्चन नंबर 1 आमे कवर करबा ए बुक रो सब गुडा प्रॉब्लम को कवर करबा, बुझला? ए बुक रो सब गुडा प्रॉब्लम को कवर करबा पे चेष्टा करबा। तो चलो 1 नंबर हेडिंग दे देली। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 तापर होची 24 35 तापर आ गोटे लास्ट नंबर 54 हैला। ऑप्शन रो अछि ए नंबर ऑप्शन होची 5670, बी नंबर ऑप्शन होची 7560 7560, सी नंबर ऑप्शन होची 7650 7650 आउ डी होची डी नंबर ऑप्शन होची 6570 657 सॉरी हाँ 6750 हैला। तो यही चार्टा ऑप्शन अच्छी तेरे कुह बा कर वीडियो टी को पॉज करी करबा पाई ट्राई करो, बुझला? मु करूची तुमे माने भी करो, देखबा के फास्ट करि परछि हैला। तो एमती स्पीड प्रैक्टिस करबा जेमती कि किछो बने हमर प्रैक्टिस करू आंसर टा देखि के जଣା पड़बो जे कोउटा आंसर हो, बुझलो? क्वेश्चन टा देखु देखु ही जଣା पड़बो जे कोउटा आंसर हो। तो चलो लेट न करी करबा। तो यार एलसीएम दुईटा मेथड रे बाहर करि पारबो हैला, दुईटा मेथड रे बाहर करि पारबो। तापरे आमे किंतु सेमती करबानी, आमे छोट छुआ को परि करबा हैला। हमर बेसिक जोटा जानि छे छोट बु सेही प्रोसेस रो करबा। 15 तापरे केते 24 तापरे 35 आ उडा लिखि देली 54 एमान पर लसागु नेबी 11 टाणी देली केते पकेबी पकेबे होची 5 पकोची 5 3 15 24 को 24 रहिला 5 7 35 54 को 54 रहिला। तापरे केते पकेबी तापरे 3 पकोची तापरे 3 पकोची 3 के 3 3 स्टांग 24 7 3 को पणी कर नाही माने 7 को 7 उडी जबो। तापरे से 3 के 3 आ केते पड़ला 2 3 स्टांग 24 18 3 54 सेमती एना केते पकेबी एना पकेइ परबे 2 2 पकेले केते हबो 1 को 1 रहिला 2 6 8 7 को 7 रहिला 2 9 18 तापरे एना किछि पड़बो नै रे पिले हैला। तो किछो करबा एना डायरेक्ट गुणन कर दबा। तो गुणन करबा गुणन करले केते होची देखबा 5 into 3 केते हो 5 3 15 15 दुना 30 30 चौ केते 30 चौ होची 120 120 into 7 9 केते 63 120 into 63 करो आंसर बाहरी 120 into 63 केते बाहरिबो 3 0 0 3 दुना 6 3 1 3 6 0 0 6 दुना 12 2 अतला 6 1 6 7 केते हो 0 6 3 4 5 7 7 5 6 0 7 आंसर टा कोडा हबो 7 5 6 0 माने बी नंबर टा राइट। तापरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होची बुझियाला यदि बुझी पारलोनी वीडियो टी को रिवाइज करी देखो। सेकंड क्वेश्चन होची दी एच शेप ऑफ 2 by 3 2 by 3 तापर होची 8 by 9 आ गोटे होची 64 by 81 64 by 81 10 by 27 10 by 27 केते हला 10 by 27 एटा बाहर करबा। तबे ऑप्शन ले देइछि ए नंबर ऑप्शन देइछि 2 by 3 बी नंबर ऑप्शन देइछि
2/81 সি নম্বর অপশন দিয়েছি সি নম্বর অপশন দিয়েছি 160/3 তারপরে ডি নম্বর অপশন দিয়েছি 160/81 ହେଲା তো ଚାଲ କରିବା ତ ଏଚସିଏଫ୍ ଶୁଣ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ର ଏଚସିଏଫ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ତ ପଢେଇଥିଲି କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଶିଖିଛ କର ନିଜେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିନ ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଡିଗଲା ତେବେ ବେଶୀ କିଛି ପଢା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ସିମ୍ପଲ ହିଁ ହେଲା ଉପର ଗୁଡା ଏଚସିଏଫ୍ କହିଛି ଦେଖ ଏଚସିଏଫ୍ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତେବେ 2 8 64 ଆଉ କେତେ ଏଇଟା 10 ର ଆମର ବାହାର କରବ ହଉଛି ଏଚସିଏଫ୍ ଆଉ ହଉଛି ତଳେ ଯୋଉ ଗୁଡେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାର କରବ ଏଲସିଏମ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ବାହାର କରିବା ଆମେ ହେଲା ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିଡରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରବ ବୁଝିହେଲା ସ୍ପିଡରେ ତ ଯଦି ସ୍ପିଡ ହଉନି ସର୍ଟକଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି ତ ଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସ୍ପିଡରେ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖିଛ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଯେମିତି କି ତୁମର ସର୍ଟକଟ କିଛି ଦରକାର ପଡବନି ହେଲା ତ 2 8 64 10 HCF of 2 8 64 10 এটা বাহার করবি উপরে লিখি দেবি বিভক্ত এলসিএম অফ কেতে 3 9 81 27 এটা বুঝালা তো ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର HCF କେତେ ହବ ଜାଣିଛ ଏମାନଙ୍କର HCF ହବ 2 ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଟା ବି କହି ଦଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଲସିଏମ୍ ଅଫ 3 9 81 27 ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ହବ 81 ବୁଝିହେଲା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଚସିଏଫ୍ ମାନେ କିସ ଜାଣିଛ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ 2 ଆଉ 1 8 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ସେମିତି 1 2 4 8 ସେମିତି ଆମର ইয়াର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ 64 ର ସେମିତି ଥିବେ 10 ର ବି ଥିବେ ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କମନ କିଏ କୁହ ନା 2 ର ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ମାନେ ସେ 2 ହିଁ କମନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯଦି ଏମିତିରେ ଜାଣି ପାରିଲନି ତେବେ ହଉଛି ଲେଖବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି 2 8 64 10 ଲେଖିଦେଲ ତାପରେ ହଉଛି କରିବ 2 1 2 2 6 8 2 3 6 2 2 4 4 10 ଆଉ ତ ପକେଇ ହବନି ତେବେ ଇଏ ହବ କେତେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହବ 2 ସେମିତି ଏଲସିଏମ୍ ଟା କେତେ ହବ ଏଲସିଏମ୍ ଟା ହଉଛି 3 9 81 27 ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ଟା କେତେ ହବ ଦେଖ ଏଲସିଏମ୍ ଟା ଦେଖିକି କହିଦେଲି ଯେ 81 କି ପାଇଁ କହିଲି କି ପାଇଁ ନା ଆମର 3 ପଣିକିଆରେ 81 ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ 3 ପଣିକିଆ ବୁଝିହେଲା ଏବେ 3 ପଣିକିଆ ମାନେ 3 ପଣିକିଆରେ କେତେ ଅଛି 81 ଅଛି ହେଲା 3 ପଣିକିଆରେ 81 ଅଛି 9 ବି ଅଛି 27 ବି ଅଛି ତେବେ ଯିଏ ବଡ ସଂଖ୍ୟା 3 ପଣିକିଆରେ ଥିବ ତାକୁ ହଉଛି ଏଲସିଏମ୍ ନିଆଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପଣିକିଆରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଥିବେ ତେବେ ସେଇ ବଡ ନମ୍ବରଟାକୁ ହିଁ ନେବ ବୁଝିହେଲ ଦେଖ କରିଦଉଛି କେତେ ହବ 3 1 3 3 3 9 3 27 81 3 ନୂଆ 27 ପୁଣି ପକେଇବି କେତେ 3 1 1 3 1 3 3 ନୂଆ 27 3 3 9 ପୁଣି କେତେ ହବ 3 3 3 ଏଠି 3 3 9 3 1 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 ହେଲା ନା ନାଇଁ ଏଟା ହବ 81 ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଏତିକି ଏତିକି ଆନ୍ସର ଅଛି ନା ନାଇଁ বি নম্বর বুঝিপারল তো চালো নেক্সট পেজ নেক্সট নম্বর হচ্ছে কেতে নম্বর হেলা আমার হচ্ছে 2 নম্বর কোশ্চেন 3 নম্বর কোশ্চেন করবা 3 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে the HCF and LCM of two number is 84 and 21 respectively the HCF and LCM of two number the HCF and LCM of two number is 84 and 21 respectively RS P CT IBL respectively তারপরে কিছু কইছে if the ratio of the number is 1:4 if the ratio of the number if the ratio of the number is 1:4 1:4 then the larger amount of the number is then the larger amount of number is dash ହେଲା ତ ଅପସନ ଦେଇଛି ଅପସନ ଟା ଲେଖି ଦଉଛି ଅପସନ ଦେଇଛି କେତେ ଏ ରେ ଦେଇଛି 28 B ରେ ଦେଇଛି 48 C ରେ ଦେଇଛି 88
ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି ଡି ରେ ଦେଇଛି ଅପସନ 84। ତ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ करवा देखो। तो हमको गिवन किस अछि, गिवन माने किछो किछो दिया हिची देखो लिखि दउची। दिया हिची एचसीएफ दिया हिची केते, एचसीएफ दिया हिची होची हमरो 84। एलसीएम केते दिया हिची, एलसीएम दिया हिची 21। केमते जानली एचसीएफ 84 एलसीएम 21 बोल देखो। The HCF and LCM of two number is 84 and 21 respectively होइछि। respectively प्रथम रे HCF अछि माने प्रथम ता होछि HCF, सेकंड रे LCM अछि माने सेकंड ता होछि LCM। एतकी दिया हिछि आउ होछि से नंबर मानकर हमर H2 दिया हिछि केते, से दुइटा नंबर रो रेशियो दिया हिछि 1:4। तबे से नंबर गुडा केते हेबो जानिछो, नंबर गुडा हेबे होछि गुडा 1x आ गुडा होछि 4x हला। तो नंबर केते हेबे, नंबर गुडा हेबे H2 दिया हिछि माने नंबर हेबे होछि केते, गुडा होछि 1x एंड 4x बुझला। तो तुमे गोटे फार्मूला छोटा को शिखि दरो नै, फार्मूला माने होछि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट इक्वल टू किसो एचसीएफ इनटू एलसीएम हला। जे जहाँ जगह रे मान बसै दियो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जगह रे केते बसै, प्रोडक्ट जगह रे होछि 1x इनटू 4x। 1x इनटू 4x ता केते हो, x इनटू 4x 1x जहाँ x था 1x इनटू 4x। एचसीएफ जगह रे केते बसैबी, एचसीएफ जगह रे बसैबी होछि 84 इनटू 21। 84 into 21 केते हबो एटा 4x स्क्वायर हबो, x into x x स्क्वायर हुए। आपरे होची 81 गुणन 21 84 गुणन 21। एटा को छोट छुआ परी गुणन करि दबनी हला। जदि गुणन कर दलो तबे होची तुमर 10 मिनिट पड़ेबो कि पय देखो 81 विभक्त 81 84 into 21 हला। तो इठी x स्क्वायर को x स्क्वायर हैला 4 टा जदि एपडे गुणन हे कि अछि एपडे आसबो किस हबो हरण हे जो। हरण कर दबा 84 into 21 by 4 कटेवा 4 1 4 4 2 8 4 1 4। तबे x स्क्वायर टा केते हिजबो, x स्क्वायर टा 21 into 21 x टा हिजबो होची 21। यदि x टा 21 हे गला तो सेतकी आंसर बाहरिनी। हमर कहिछि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर माने होची एडा होची स्मॉलेस्ट, एडा होची लार्जेस्ट हबो। तबे लार्जेस्ट टा केते हबो 4 into 21 केते हबो 21 चौ 84। तबे को ऑप्शन टा ठीक हबो, तबे ऑप्शन टा होची ऑप्शन नंबर डी टा ठीक हबो। तापर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं तो लिखुची find the HCF of find the HCF of 2923 2923 and 3239। आंसर अछि 37 47 37 47 73 79 73 आउट होची 79। तो चलो लेट न करी करबा हैला। तो कंपटीशन लगवा दियो किए फास्ट करि परछ, तुमे फास्ट करि परछ ना, तुमे भी खाता धरि के बसो हैला। सुई सुई वीडियोटा देखले हबनी, गणित गुटे एम्ति पाठ जाको सुई सुई देखले हबनी। अलगा पाठ गुडा सुई सुई देखले भी हबो, गणित और साइंस टा तुमे दया करी बसी की देखबो बुझाला। अलगा पाठ भी एक्चुअली बसी की देखबा पई चेष्टा करबो। तो तुमे माने होची कि जन्मरु अलसुआ, तेनु जन्मरु तो अलसुआ नथलो एई किछ दिन पूर्व अलसुआ हेई जो हैला। तो सुई सुई देखबनी, खाता धरि के बसो आउ करो। तो केमती करबो देखो 2923 एंड 3239 शॉर्टकट होची किस होबा ना, शॉर्टकट होची तुमे याकू हरण करबो हैला। एईटा को यार द्वारा हरण करबो आउ एईटा को भी यार द्वारा हरण करबो, देखबो कटुची ना नै दुइटा जाक संख्या। तापर सेमती जदि कटुनी ए सेकंड ऑप्शन को जिवो, सेकंड ऑप्शन द्वारा भी दुइटा को हरण कर देखबो सेटा कटुची ना नै। तापर थर्ड को जिवो, तापर फोर्थ को जिवो, तो निहाती जोटा संगे होची दुइटा जाक कटि जिवो बुझाला। तो सेटा आंसर हबो। तो सेइ प्रोसेस भी बहुत लंबा होची, आमे करबा होची एमती करबा हैला डिवीजन मेथड रे। गुटे प्रोसेस अछि जोटा को तुमे छोट बळु जानिथिलो को प्रोसेस हमर लसागु परी हैला गार टाणी की। तो सेई प्रोसेस आमे एठी करबानी, आमे करबा होची 3239 बड़ संख्या को मझिरे रखबो, सानोटा को होची साइड रखबो 2923। हमर भाजक जगह रे का को रखबो, भाजक जगह रे सानो थाकू आ भाज्य जगह रे बड़टा को। केते पकेबी कोना रे हरणटा जानिछो ना नै, हरणटा जानिछो एके पकेबी 2923 वियोग कर देबी 9 रु 3 गले केते 6 3 रु 2 गले 1 आपरे एठु केते 12 रु 9 गले होची केते हो 2923 हला। तापर 3239 एके पकेली
9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି 2, 2 ରୁ 9 ଯିବନି 1 ନେଲି, 12 ରୁ 9 ଗଲେ ହଉଛି 3, 316 ହେଲା। 316 ହେଲେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଟା 0 ବାହାରିଲା କି 0 ବାହାରିନି, ତେଣୁ କିସ କରିବି କହନା, ଯେତେ ଯାଏ 0 ନ ବାହାରିଛି ମୁଁ ହରଣ କରି କରି ଚାଲିଥିବି। ଏଇଟାକୁ ହରଣ କରିବି, ୟା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହରଣ କରିବି, ୟାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏଠୁ, ୟାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏଠୁ, ବୁଝା ହେଲା। ତ ନେଇ ଆସୁଛି 2923, କେତେ ପକେଇବି, ପକେଇବି ହଉଛି 316 ଗୁଣନ 316 ଗୁଣନ 9 ପକେଇକି ଦେଖ ହେଲା। 316 ନୂଆ କେତେ ହବ, 6 ନୂଆ 54 ରୁ 4 ହାତ ହେଲା 5, 9 1 9 5 14 ରୁ 4 ହାତ ହେଲା 3 9 27 28, 2844, 2844 ନ ପକେଇ ହବ ହେଲା। ତ ନ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇଦେବା 9, 2844, 316 ନୂଆ 2844, ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ହବ, 13 ରୁ 4 ଗଲେ ହଉଛି ଆମର 9, ଏଠି କେତେ ରହିଲା, ଏଠି 1, 1 ରୁ 4 ଯିବନି, 11 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ଆମର 7, 79 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି 8 ରୁ 8 ଗଲେ 0, 2 ରୁ 2 ଗଲେ ବି 0, ତେବେ ଏଇଟା 79 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଏଇ 316 ଟାକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଆସିବି, 316 କେତେ ହବ, କେତେ ପକେଇବି 79 ଚో 316, 79 ରେ 4 ଗୁଣନ କଲେ 316 ହୁଏ ହେଲା। ତ 316 ମାଇନସ 316 ହେଇଯିବ 0, ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ହଉଛି କେତେ ଆମର, ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆନ୍ସର କୁହାଯିବ ଏଇଠି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କି ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ବାହାରିଲା, ତ ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିକି 0 ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗସାଗୁ ବା ଏଚସିଏଫ, ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ବୁଝିହେଲାନି, ସେମିତି ସବୁ ଗଣିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କରିବା, କେତେ ନମ୍ବର ହବ, ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲୁଥିବ, what is the HCF of, what is the what is the HCF of, ଏଇଟା ଟିକେ କଡା ଯିବା ହେଲା। what is the HCF of 2 to the power 3 into 3 to the power 4, 3 to the power 4 and 2 to the power 5 into 3 to the power 2 ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର HCF ବାହାର କଲା। ତ ଅପସନ ଦେଇଛି 2 to the power 5 into 3 to the power 3, B ର ଅପସନ ଦେଇଛି 2 to the power 3 into 3 to the power 4, C ରେ ଅପସନ ଦେଇଛି 2 to the power 3 into 3 to the power 2, D ରେ ଅପସନ ଦେଇଛି 2 to the power 5 into 3 to the power 4। ତ ଚାଲ କୋଉଟା ହବ ଦେଖ ହେଲା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। HCF କହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖो HCF କହିଛି ନା LCM କହିଛି, HCF କହିଛି ଆଉ କେତେ ନା ନମ୍ବର ଦେଇଛି କହନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଦେଇଛି। ତେବେ କିସ କରବା ଦେଖ, ଦେଖବ ଏଠି 2 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ, 2 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର 5, ଆଉ ହଉଛି 2 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ, 2 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର ହଉଛି 3। ତେବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କିସ ନେବ କହନା, ତୁମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟାକୁ ନେବ, 2 to the power 3 କୁ ନେବ, ତାପରେ ଇንଟୁ ଦେଲ, ତାପରେ 3 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଦେଖବ, 3 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଦେଖବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ନେବନି, ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ କୋଉଟା ନେବ, 3 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର ନେବ ହେଲା। 3 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ, 3 to the power 2, ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏଇ ଅପସନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି, 2 to the power 3, 3 to the power 2 ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କି ସବ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଧରାଯାଉ ଦେଇଛି 5 to the power 6 into 2 to the power 3, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଦେଇଛି 5 to the power 8 into 2 to the power 2। यार एलसीएम एचसीएफ केते हबो, एचसीएफ हबो यार देखलो 5 रो होची लोएस्ट पावर की अछि, 5 रो लोएस्ट पावर 5 टू द पावर 6 इनटू 2 रो लोएस्ट पावर केते अछि, 2 रो लोएस्ट पावर अछि 2 टू द पावर 2, एटा हबो समान पर एचसीएफ, बुझियाला। सेमते मान पर एचसीएफ केते हबो, 2 रो लोएस्ट पावर 2 टू द पावर 3 आउ होची 3 रो लोएस्ट पावर होची 3 टू द पावर 2, एटा होची आंसर हला। तापर चलो नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, what is the
HCF of 4/5 6/8 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି 8/25 ହେଲା। ତ କିସ କରବ HCF କାଢିଲେ ଉପର ଗୁଡା ହଉଛି ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ର HCF କହିଛି କିସ କରୁଥାଉ ଉପର ଗୁଡାରେ HCF କାଢୁଥାଉ ଓ ତଳ ଗୁଡାରେ LCM କାଢୁଥାଉ ହେଲା। ତ ଚାଲ କାଢବା what is the HCF of 4/5 ଅପସନ ବି ଦେଇ ଦଉଛି ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେଇଛି 1/5 ଟୁ ଅପସନ ଦେଇଛି 1/100 ଥାର୍ଡ ଅପସନ ଦେଇଛି 1/200 IV ରେ ଦେଇଛି 1/50 କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ करवा देखो है 4/5 है एटा देछि किस करबो जदि HCF कहछि ऊपर रो HCF काढबो HCF कार कार काढबो 4 6 8 LCM कार कार काढबो LCM काढबो होछि 5 8 25 रो जदि LCM कहितांता एठी HCF जगह जदि LCM कहितांता ऊपर LCM तळे HCF एठी HCF कहिछि माने ऊपर HCF तळे LCM हैला। तो मु देखिକି ହିଁ କାଢିଦେବି 4 6 8 रो ଆମର କେତେ ହବ HCF ମୁଁ ଦେଖିକି ହିଁ କହିଦେବି କେମିତି ଦେଖିକି କହିଦେବି ମୋର ମନରେ କ୍वेश्चन ଆସୁଥିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋବଟ ହେଇଗଲେ ହେଲା ତ ମୁଁ ରୋବଟ ନୁହଁ ବୁଝିଲା ଦେଖିକି କେମିତି କହିହବ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନଲେଜ HCF ମାନେ ହଉଛି 4 6 8 କେତେକ ପଣିକାର ଅଛନ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଉ ପଣିକାରେ ଅଛନ୍ କୋଉ ପଣିକାର ଅଛନ୍ ଦୁଇକ ପଣିକାର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ 5 8 25 ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ ବି ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଦେବି ବୁଝିଲା ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ ବି ଦେଖିକି କହିଦେବି କି ପାଇଁ ନା 5 ଆଉ 25 ର ଏଲସିଏମ କେତେ ହବ 5 କ ପଣିକାର ଅଛି ମାନେ 5 ଆଉ 25 5 ଆଉ 25 ର ଏଲସିଏମ ହବ 25 ହେଲା ତ 8 8 ଆଉ 25 କୌଣସି ପଣିକାର ନା ମାନେ 25 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 200 ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଏଲସିଏମ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 25 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 200 କଟେଇଲେ କେତେ ହବ 200 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 1/100 25 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 200 ହେଲା। तो केमती बाहर कर ले देखो है बाहर करवा एचसीएफ बाहर करवा 4 6 8 एटा केते पकेबी 2 पकेबी 2 दुणे 4 2 3 6 2 4 8 आउ तो किछि पकई पारबेनी तेणु होची एचसीएफ जगह रे 2 लिखि देली एलसीएम केमती बाहर करबी 5 8 25 लिखि देली हला गारो टाणी देबी केते पकेबी 5 5 के 5 8 को 8 5 पंचांग 25 तबे केते हो 5 टांग 40 40 पंचांग केते 40 पंचांग होची 200 हला तो 200 लिखि देली तो एटा को कटेले केते हो 2 1 2 200 है 200 तो 1/100 बाहरला तो को ऑप्शन टा ठीक हबो एटा तो चलो नेक्स्ट पेज नेक्स्ट नंबर होची the HCF of the HCF of 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 7 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2 into 7 to the power 2 ଆଉ ତଳେ ଦେଇଛି 3 into 5 into 7 into 11 ହେଲା ଏମାନଙ୍କର HCF କାଢବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଅପସନ ରେ ଦେଇଛି ଅଛି 105 ଗୋଟେ ଦେଇଛି बी ऑप्शन रे ଦେଇଛି 1155 ଦେଇଛି सी ऑप्शन रे ଦେଇଛି 2310 ଦେଇଛି 2310 ଆଉ डी ऑप्शन रे ଦେଇଛି 27720 27720 ହେଲା ତ ଦେଖ ବହୁତ सिंपल ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ सिंपल ଦେଖ फास्ट 2 रो हाईएस्ट पावर केते 2 रो हाईएस्ट पावर ना सॉरी लोएस्ट पावर केते 2 रो लोएस्ट पावर 2 रो लोएस्ट पावर 82 अछि 82 अछि 82 नाही हला एबे होची 2 को निया जीवनी बुझ पारलो 2 को निया जीवनी हला 2 सबुरे थिबा दरकार 2 रो लोएस्ट पावर 0 बुझला 2 रो लोएस्ट पावर केते 0 हला एठी किछि नाही माने 2 टू द पावर 0 अछि एबे 2 रो लोएस्ट पावर 0 2 टू द पावर 0 माने 1 तापर सेमती 3 रो लोएस्ट पावर केते 3 रो लोएस्ट पावर होची खाली 3 3 रो लोएस्ट पावर होची खाली 3 3 टू द पावर 1 तापर 7 रो लोएस्ट पावर 7 रो लोएस्ट पावर होची खाली 7 7 को 7 रहला हला
ଏଠି 7 to the power 2, 7 to the power 1, 7 to the power 1, ତ ଖାଲି 7 ରହିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଘରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଟିକେ। 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 3 ହେଲା। ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ 5 to the power 3 ଥିଲା ବୁଝିଲା। ଏଠି କେତେ ଥିଲା 5 to the power 3 ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ 5 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ ହେବ? 5 ର ଲୋଏଷ୍ଟ ପାୱାର ହଉଛି ଖାଲି 5 ହେଲା। ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ କେତେ? 7 3 21 ଇନଟୁ 5, 21 ପଞ୍ଚା କେତେ? 21 ପଞ୍ଚା 105 ହେଲା। ଆନ୍ସର ହଉଛି କେତେ ହେବ? 105। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ପୁଣି। The HCF of 204 1190 to 1445 1445 is dash। आंसर ଦେଇଛି 17, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି B ରେ ଅପସନ ଦେଇଛି 18, C ରେ ଅପସନ ଦେଇଛି 19, D ରେ ଅପସନ ଦେଇଛି 21। ତ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିକି ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ୟାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ପାଇଁ ନା ତୁମେ ଦେଖିବ 17 କୁ ପୁଣି 204 ଅଛି କି? 17 କୁ ମାନେ 17 କୁ 204 କୁ 17 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଦେଖ କଟୁଛି ନା ନାଇଁ? 17 1 17 3 17 2 34 କଟୁଛି। ତାପରେ 18 କୁ ଦେଖିବ କଟେଇକି, 18 ଦ୍ୱାରା କଟୁନି ମାନେ 18 ତ ହବନି। ତାପରେ ହଉଛି 19, 19 ଦ୍ୱାରା ବି କଟୁନି ମାନେ 19 ବି ହବନି। 21 ଦ୍ୱାରା ବି କଟୁନି ମାନେ 21 ବି ହବନି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ କେତେ ହେବ? 17 ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ଯଦି ବାହାର କରିପାରୁନ ଚାଲ ବାହାର କରିଦଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନେବ। ବଡ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଆମର ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ସବୁଠୁ କିଏ? 1445, 1445 ହରଣ କେତେ କରିବି? ହରଣ କରିବି 1190। ଛୋଟଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିବ ଏକା ହେଲା। କେତେ ପକେଇବ? 1190 ଏକେ 1190 ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ହବ? 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, 4 ରୁ 9 ଯିବନି, 14 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ? 9 5 14 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଥିଲା? 3, 3 ରୁ 1 ଯିବନି ଗଲେ କେତେ? 3 ରୁ 1 ଗଲେ ହଉଛି 2, 255 ହେଲା। ହରଣ 1190 କେତେ ପକେଇବି କହନାରେ? ପକେଇକି ଦେଖିବି 255 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପକେଇକି ଦେଖିବି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବେଶୀ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପକେଇକି ଦେଖୁଛି ହେଲା। 5 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 25 ରୁ 5 ହାତ ହେଲା 2, 5 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 25, 26 27 ରୁ 7 ହାତ ହେଲା 5 10 11 12। ଏଇଟା ବି ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେବେ କେତେ ପକେଇବି? ଚ ପକେଇକି ଦେଖିବି। ଚ ପକେଇକି ଦେଖୁଛି ହେଲା। 255 into 4, 4 ପଞ୍ଚା 20 ରୁ 0 ହାତ ହେଲା 2, 4 ପଞ୍ଚା 20 21 22 ରୁ 2 ହାତ ହେଲା 4 ପଞ୍ଚା 20 ରୁ 0 ହାତ ହେଲା 2, 4 ପଞ୍ଚା 20 4 ପଞ୍ଚା 20 ରୁ 0 ହାତ ହେଲା 2, 4 ପଞ୍ଚା 20 21 22 ରୁ 2 ହାତ ହେଲା 2, 4 ଦୁଣେ କେତେ 8 9 10 1020 ହଉଛି ହେଲା। ଏବେ 255 ଚौ ପକେଇବି। କେତେ? 255 ଚौ ହଉଛି 1020। ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 0 କୁ 0, 9 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ? 9 ରୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 7 170। ତେବେ ଜାଗା କୋଳେଇଲେ ପୁଣି 170 ହରଣ କେତେ କରିବି? ନାଇଁ 255 ହରଣ 170 କରିବି। 255 ହରଣ 170 କେତେ ପକେଇବି? 170 1 170, 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5, 5 ରୁ 7 ଯିବନି, 15 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ? 8, 85 ହେଲା। ତାପରେ 170, 85 କେ 85, 85 ଦୁଣେ 170, 85 ବାହାରିଲା ହେଲା। ତ ଏଇ 85 କୁ 85 ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବି? ଯୋଉଟା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ବଢି ଯାଇଥିଲା କେତେ? 204 ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସେ 204 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବି। ଚାଲ ଡିଭାଇଡ କରିବା। 204 ଡିଭାଇଡ 85 କେତେ ପକେଇବି? ଦେଖ କେତେ ପକେଇବି କୁହ? 85 କେ 85, 85 ଦୁଣେ 170 ପକେଇଲି। କେତେ ହବ? 4 କୁ 4,
दस रु 7 जीवनी एक नेली 10 रु 7 गले 3 तापर होची पुणी रहिला 85 34 के 34 34 दुणे केते हबो 4 4 8 3 दिन 34 दुणे 68 हैला तो वियोग कले एटा आउ थरे लिखुची हैला वियोग कले केते हबो 15 रु 8 गले 7 आपरे एठी रहिला होची केते 68 15 8 गले 7 आपरे एठी 7 रु 6 गले 17 हैला तो 17 द्वारा काहा को डिवाइड करबी 17 द्वारा 34 को डिवाइड करबी 34 को डिवाइड कले 17 के 17 17 दुणे 34 34 को 34 कले 0 हबो बुझी गलानी जति आउ थरे वीडियो को बैक करी देखो बुझी पारलो किछो कहली जति बुझी पारलोनी आउ थरे वीडियो को बैक करी देखो नहले नेक्स्ट चलला बेले होची पुणी एमती गणित पाइबो तो एमती मैथ पाइले आउ थरे डाउट क्लियर कर देबो बुझला ओके इट्स ओके चलो लेट्स गो 8 नंबर 8टा गणित रे हमर 30 मिनिट पळिला हैला तो बहुत प्रैक्टिस रो आवश्यकता रही छै हमको चलो पूरा बेसिक रू कम बैक करवा गुटे मैथ को हमर टाइम दरकार गुटे मैथ को 10 सेकंड रे सॉल्व करि पारुवा दरकार हैला यदि 10 सेकंड रे जो दिन गुटे मैथ सॉल्व करि पारबो तबे तुमे जानबो जे तुमे पूरा गवर्नमेंट जॉब पाई रेडी अछो हैला आईएएस ओएस हेई पारबो आ जदि 10 सेकंड रे होनी माने कि सॉल्व होनी ता माने भाबो जे आरी आवश्यकता अछि प्रैक्टिस हैला प्रैक्टिस मेड ए मैन परफेक्ट तो तुमर प्रैक्टिस आही दरकार अछि जदि 10 सेकंड रे गुटे प्रॉब्लम सॉल्व करि पारनु तो करवा मिसिकी करवा मिसिकी ग्रो करवा which of the following is the pair of co-primes 9 number question ଦେଇଛି which of the following is pair of co-primes which of the following is pair of co-prime ऑप्शन ଦେଇଛି 16 62 बी ର ऑप्शन ଦେଇଛି 18 25 सी ର ऑप्शन ଦେଇଛି 21 35 और डी ର ऑप्शन ଦେଇଛି 23 92 को प्राइम माने जानि छोकरे को प्राइम माने एमती दुईटा संख्या जो मान पर एचसीएफ टा 1 बाहरुथबो को प्राइम माने किछो एमती दुईटा संख्या जो मान पर एचसीएफ टा 1 बाहरुथबो हला तो एमान पर एचसीएफ टा केबे भी 1 बाहरिबो कि नो नेवर पॉसिबल 1 केबे बाहरिबोनी एमान पर एचसीएफ टा 1 बाहरिबो तबे एमान के होची को प्राइम तो जान के 1 बाहरला सेटा तो तुम मन क्वेश्चन मु जानली कि पाइना 18 और 25 कोनसी कॉमन पणिकारे नाहंती तेणु सेमानकर एचसीएफ टा ऑटोमेटिक 1 हे जिवो बुझि पारलो तापरे 21 और 35 सेमानकर एचसीएफ 1 बाहरिबो कि ना नेवर हैला कि पाई 7 आउ 7 को पणिकारे 21 अछि 7 को पणिकारे 35 अछि तापरे 23 और 92 एमानकर भी बाहरिबो नि केबे भी हैला 23 को पणिकारे 92 अछि तो एटा हबो होची कि हमर आंसर 18 और 25 होचंती कि दुईटा को प्राइम नंबर चिनि पारबो नै को प्राइम नंबर होचंती सेही माने जो माने होची कि हमर एचसीएफ कैलकुलेट करे जो मान कोन समान पर एचसीएफ बाहरी होची 1 18 और 25 रो कैलकुलेट करी देखो जदि 1 न बाहरुची कहबो मते हला 18 और 25 कर देलो 12 टा देलो छोट छुआ परी 18 और 25 भाबलो 18 25 कोन से पणिकार ना तो केत को पके देबो 1 18 18 1 25 25 एबा हमर एलसीएम एचसीएफ बाहरला होची 1 हला तो ए मान को वाजिब होची को प्राइम तो चलो नेक्स्ट पेज नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन होईची the LCM of 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into 11 तापर तळे देइछि आ गुटे 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 to the power 2 into 7 आ गुटे नंबर देइछि 2 to the power 5 2 to the power 5 into 3 to the power 3 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2 into 11 हैला तो एमान पर होची बात करबा एलसीएम तो एलसीएम बेले किछो करबो देखो केटा नंबर दिछि कोन तुम एमती गुटे गुटे हिसाब करते लागिबो एठी तीनटा टर्म अछि केटा टर्म अछि तीनटा टर्म ये गुटे ये गुटे देखबो एलसीएम बेले हाईएस्ट पावरफुल को बुझाला एलसीएम रो फुल फॉर्म होची लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
কিন্তু যদি ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଠି ତୁମକୁ ବୁଝିତେ ପଡିବ ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ହେଲା। ତେବେ 2 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ ଅଛି? 2 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର କୋଉଟା? 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଇନଟୁ 3 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ବୁଝିବ। 3 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି। ତେବେ କେତେ? 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହଉଛି 3 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଇନଟୁ 5 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ? 5 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ହଉଛି 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 କରିଦେଲ ଗୁଣନ ଇନଟୁ 11 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେ? 11 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ସେଇ 11 ହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି 7 ର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର ହଉଛି 7 ସ୍କୋୟାର। ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏତିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏତିକି। ତ ଏଇଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ଆନ୍ସର 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଇନଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଇନଟୁ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ଇନଟୁ 11। ଏତିକି ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଲା ନା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ପରେ 11। তো 11 କହିଛି, ସରି 11 ଟା କଲେ ଏନା 11 କରି ସାରି, ହଁ 11 କରିନା। 11 ଦେଇଛି HCF of 2923 and 3239 3239 କିସ করব? HCF କହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି 3239 ହରଣ 2923 କେତେ ପକେଇବେ? 2923 ଏକେ 2923 ବିয়োগ କଲେ କେତେ হব? 9 ରୁ 3 গলে एक्चुअली এই ম্যাথটা ଟିକେ সময় ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛେ। এটা ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଛେ ପୁରା ଡିଟୋ ମ୍ୟାଥ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ 2923 ହେଲା କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन ରେ ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन को ଭିଡିଓ କୁ ବେକ୍ କରି ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन ରେ ଦେଖ ନିହାତି ପୁରା ଡିଟୋ ହେଲା 79 ସହ ବାହାରୁଥିଲା। କେତେ ବାହାରୁଥିଲା ଆନ୍ସର? 79। ତ ଚାଲ ଏଟା ସ୍କିପ କରି ଦଉଛି, କରାହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପଜ କରି କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା, କରିକି କମେଣ୍ଟ କର। 11 ପରେ 12 12 ଟା କେତେ ହବ ଦେଖ? ଦେଇଛି 2 pipes ହେଲା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢା ଯିବା। 2 pipes of length 1.5 meter 1.5 meter and 1.2 meter are to be cut into equal pieces, are to be cut into equal pieces, equal pieces without leaving any extra length of pipe, without leaving any extra length of pipe, extra length of pipe. The greatest length of the pipe, the greatest length of the pipe pieces of the same size which can be cut from these two lengths ହେଲା ଦେଖି ଦଉଛେ ଦି ହେଲା। ତ ଏମିତି क्वेश्चन ଆସିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ବୁଝିଲା। ତ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ନା କି ହଉଛି ସାର୍ ବହୁତ क्वेश्चन ଲେଖୁଛନ୍ ହେଲା, ଆପଣ क्वेश्चन କି ପାଇଁ ଲେଖି ଯାଉନା ଏମିତି କହିଲେ ହଉଛି ତୁମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଛାଡି ପାର ହେଲା। ଆମେ क्वेश्चन ଲେଖବା, क्वेश्चन ଆନ୍ସର କରିବା ବୁଝିଲା। ନା କି ଆଗରୁ କରାହେଇଥିବ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଖାଲି ଗାରେଇ ଦେବି ସେମିତି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି କରିବା ଭୁଲ ବି ହବ, ତୁମର ବି ଭୁଲ ହବ, ମୋର ବି ଭୁଲ ହବ। ତୁମର ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ସୁଧାରିବି, ମୋର ଭୁଲ ହେଲେ ତୁମେ ସୁଧାରିବ ହେଲା। ମିଶିକି ଗ୍ରୋ କରିବା ବୁଝିଲା। Into equal pieces without leaving any extra length of pipe, the greatest length of pipe pieces, the greatest length of pipe pieces, the greatest length of pipe pieces of same size which can be cut from the two lengths, which from the cut from the two lengths, which from the which from which can be cut from the two lengths, which can be cut from the which can be cut from the which two length, which
thickness है तो देख क्वेश्चन तो एत बड़ दे तो तुमको किसी टेंशन नेबा दरकार नहीं पाइप पाइप रो कथा आसले अधिकांश समय हमर एलसीएम बाहर करबो बुझला पाइप रो जदी कथा आसला ना अधिकांश समय सब बाहर करबो एलसीएम तो किस करूची देखो से क्वेश्चन टा देछि दुईटा पाइप है दुईटा पाइप अछन क्वेश्चन टा बुझौछि दुईटा पाइप अछन गोटा होछि केते गोटा होछि 1.5 मीटर 1.5 मीटर आ गोटा पाइप रो लंबा केते आ गोटा पाइप रो लंबा होछि 1.5 आ गोटा होछि 1.2 1.2 मीटर तबे से कहूछि समान कहूछि इक्वल पीसेस काटा वाला हैला इक्वल पीसेस काटा वाला एमान को इक्वल पीसेस याको भी इक्वल पीसेस काटा जीवो बुझला माने इक्वल पीसेस माने समान समान नंबर हैला आ तळडा को भी सेही सेतकी नंबर होछि इक्वल पीसेस काटा जीवो जदि सेमती करा जीवो हैला तबे सेही यारो लंबोटा केते हो केते लंबा लंबा काटा आइबो बुझि पालो बुझेला ना नहीं बुझेलानी क्वेश्चन गोटे एग्जांपल दउछि एटा होछि पूरा लंबा बाड़ी हैला एटा गोटे छोटिया बाड़ी ए लंबा बाड़ीर दैर्घ्य होछि केते 10 छोटिया बाड़ीर दैर्घ्य होछि 20 छोटिया बाड़ीर दैर्घ्य केते 20 तबे एठी याकू समान माने याकू समान समान काटबा हैला याकू जेतकी रे काटबी जेतकी मीटर मीटर काटबी याकू भी सेतकी मीटर काटबी बुझ पालो जेमती लास्ट रे किछि एक्स्ट्रा बड़ी न पड़े तो केते काटबी कोन कहि पारबो केते केते रे काटले हमर लास्ट बड़बन देखो किछ करबी जदि एमती क्वेश्चन देई थाए तबे किछ करबो कोन तुमे बाहर करबो एलसीएम हैला एलसीएम एचसीएफ कहि देइथिनि सॉरी एलसीएम बाहर करबो से कहिछि द ग्रेटेस्ट length of five pieces of same size which can be cut from the two length से कहछि ए दुइटा पाइप भितरु सबटु ग्रेटेस्ट कोटा काटी हबो हैला देखो एटी क्वेश्चन टा एटी छोटिया एग्जांपल बुझौछि एटा होछि दुइटा पाइप एटा 10 सेंट एटा 20 सेंटीमीटर एटा होछि केते 10 सेंटीमीटर तबे से कहछि ए दुइटा पाइप रु केते काटले माने केते हाईएस्ट काटी हबो दुइटा पाइप आ इक्वल पीसेस रे काटी हबो केते 10 ताको भी 10 10 काटी पारबो ना नहीं 10 10 काटले होछि केते हबो यार दुइटा पीसेस हबो हैला तो किस बाहर करते हबो एचसीएफ एकी मने रखो जे एचसीएफ बाहर करते हबो एमती जदी मैथ पढिछ बाहर करबा केते केते रहिछ बाहर करबा एचसीएफ ऑफ 1.2 and 1.5 एचसीएफ ऑफ 1.2 एचसीएफ ऑफ 1.2 and 1.5 केमती करबी एचसीएफ टा एमान पर केमती करबी एमान पर एचसीएफ टा हो हमर 1.2 मीटर रे दिछ हैला 1.2 मीटर 1.5 मीटर 1 मीटर समान केते सेंटीमीटर 1 मीटर समान 100 सेंटीमीटर तबे 1.2 मीटर माने होची 12 बाय 10 इनटू 100 कटिगला 12 10 केते 120 मीटर 120 सेंटीमीटर सेमती 1.5 माने केते सेंटीमीटर हो 1.5 मीटर माने 150 सेंटीमीटर बुझला तबे एमान पर एचसीएफ काढबी 120 आ 150 एमान पर एचसीएफ होबो केते पकेबी 3 पकेबी 3 चौ 12 3 शून्य शून्य 3 पंचांग 15 3 शून्य शून्य तापर 3 4 10 पकेबी 10 चौ 40 10 पंचांग 50 ला तबे 10 3 30 हला एमान पर बाहिरबो केते 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माने केते मीटर 30 सेंटीमीटर माने 30 बाय 100 30 बाय 100 माने केते हबो 30 बाय 100 माने 0.3 मीटर 30 बाय 100 सेंटीमीटर माने 0.3 सेंटीमीटर 0.3 मीटर 0.30 मीटर थला बा 0.3 मीटर एटा होची आंसर हला तापर नेक्स्ट मैथ दिबा चलो नेक्स्ट मैथ the product of two number is 726 and their HCF is 11
13 ଦେଇଛି ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚन the product of two number is the product of two number is 726 and their HCF is 480 LCM କାଢବା ପାଇଁ କହିଛି ଅପସନ ଦେଇଛି ए नंबर ऑप्शन ଦେଇଛି 58 68 सी रे ଦେଇଛି 66 डी रे ଦେଇଛି होची 76 हला तो केमती करबा तुमे जानिछो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम जानिछो ना नहीं प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम जानिछो हला तो प्रोडक्ट जगह रे केते प्रोडक्ट ଦେଇଛି 7 तो कोहना एलसीएम मागिछि एलसीएम टा एठी केते एलसीएम रा फॉर्मूला हे जिवो प्रोडक्ट बाय एचसीएफ हला तो एलसीएम मागिछि एचसीएफ तो ଦେଇଛି प्रोडक्ट केते ଦେଇଛି 726 बाय एचसीएफ ଦେଇଛି 480 तो एचसीडा होछि एलसीएम एटा को हरण कर दियो काटै दियो तुम बाहरी जिवो होछि कि तो आंसर हला तो पटाओ पटाई से किछो ना 726 आउ होछि सॉरी क्वेश्चन भूल लिखिছে क्वेश्चन टा करेक्शन कर दियो एठी ଦେଇଛି the product of two number is 726 and HCF is 11 then what is the LCM तुमे जानि छो product equal to HCF into LCM तबे सेइठू LCM रो फार्मूला हे जिवो होची product by HCF product ଦେଇଛି केते 726 by LCM माने 11 11 के 11 11 6 66 11 6 66 आंसर बाहरी हो केते 66 हला तापरे नेक्स्ट मैथ जिबे चलो 14 रे ଦେଇଛି the ratio of two number is 3:4 the ratio of two number is 3:4 and their LCM is 480 then what is the HCF then find their HCF now find their HCF आंसर ଦେଇଛି ऑप्शन रे 30 40 बी रे ଦେଇଛି 40 सी रे ଦେଇଛି होଉଛି 160 डी रे ଦେଇଛି 120 तुम जानिछो ना नहीं मोटा फार्मूला प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम तबे प्रोडक्ट दुईटा नंबर ଦେଇଛି रेशियो ଦେଇଛି समान पर तबे नंबर गुडा केते हबो नंबर गुडा हबो होची 3x आ गुडा 4x तबे 3x 4x पूर्ण कोले हबो कते 12x इक्वल टू केते एचसीएफ इनटू एलसीएम हला एचसीएफ इनटू एलसीएम सॉरी एटा एमती होबनी कर दूची एटा होची गुटे नंबर ଦେଇଛି 3x आ गुटे ଦେଇଛି 4x तबे मान कर एचसीएफ टा हबो x एलसीएम टा होची केते ଦେଇଛି एलसीएम ଦେଇଛି 480 तो मने रखबो एलसीएम टा सब बेले कि सब एलसीएम टा होबे होची सॉरी एलसीएम टा x इनटू केते 4 3 12 हला 12x समान केते हबो एलसीएम तो x हबो 12x समान एलसीएम केते ଦେଇଛି 480 x हबो होची 12 के 12 12 जन 12 4 40 x हबो जदी 40 तबे से मान कर 40 तबे नंबर दुईटा केते हेबे नंबर दुईटा हेबे 4 3 12 120 हला नंबर दुईटा हेबे 120 आ जणे 416 160 तबे मान को जदी एतकी बाहरिलो नंबर मान कर एचसीएफ बाहरिबो
4 ପକଉଛି 4 3 12 4 0 0 4 4 16 4 0 0 10 3 30 10 40 4 10 40 ବାହାରିବ ହେଲା। ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିବ 40। ବୁଝିପାରିଲନି ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ। ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ଦି ରେସିଓ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେତେ 3:4 ରେସିଓ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ରେସିଓ ଦେଇଛି 3:4 ତେବେ ନମ୍ବର ଗୁଡା କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହଉଛି 3x ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହଉଛି କେତେ ହବ 4x ହେଲା ଏତିକି ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଲସିଏମ ଦେଇଛି 480 ଏଲସିଏମ ଦେଇଛି କେତେ 480 ଏଲସିଏମ ଦେଇଛି 480 ତ ଏଠି ମନେ ରଖ এই দুইটা নম্বর এইচসিএফ টা কেতে হবো না এইটা ଆଉ এইটাର এইচসিএফ টা କେତେ ହବ ଏମାନଙ୍କର এইচସିଏଫ ଯଦି ବାହାର କରିବି 3x 4x କେତେ ପକେଇଥାନ୍ତି x x ଗୁଣ 3 x ଗୁଣ 4 এইচସିଏଫ ଟା ବାହାରିଥାନ୍ତା ହଉଛି x ହେଲା এইচସିଏଫ ବାହାରିଛି କେତେ x এইচସିଏଫ ଯଦି x ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି x into 4 3 12 ହେଲା एलसीएम ଟା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା एलसीएम ଟା x into 3 into 4 ହେଲା ମାନେ 4 3 12x equal to ମୁଁ 480 ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ ଲେଖି ହବ ଏବେ x ଟା କେତେ ହବ କଟେଇ ଦେଲେ 12 1 12 12 44 12 0 0 x ହେଇଯିବ 40 ଯଦି x 40 ବାହାରିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି କେତେ ହବ 4 3 12 120 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 4 4 16 160 ହବ ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି କିସ ବାହାର କରିବି ଏମାନଙ୍କର ବାହାର କରିବି এইচସିএফ ବାହାର କରିବି ଏମାନଙ୍କର এইচସିଏଫ ବାହାର କଲେ କେତେ ହବ 40 ତ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା x এইচସିଏଫ x ଧରିଥିଲି ମାନେ x ବାହାରିଲା 40 ସେତିକିରେ ହିଁ କରିଦେବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଗୁଣନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି ବୁଝିନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କରିବ ବୁଝିତେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସାର୍ ବୁଝି ହଉନି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଢା ବୁଝି ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ପଢେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମେ ଯେମିତି କିସ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ସେତିକି ତୁମେ ହଉଛି ଯେମିତି ତୁମେ ବି ଆହରଣ କର ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଧ ଗଧ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ସବୁ ଆମର କିସ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ବା ବେସିକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ହଉଛି ୱିଥାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପଢେଇବି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ପଢେଇବି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିସ କଣ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ତୁମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ତୁମକୁ ଶିଖଉଛି ତ ମୋର ଏଠି ହଉଛି ଡବଲ ସାଇଡ ବେନିଫିଟ ଦେଖୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ ବି ଶିଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଶିଖିବି ମୋର ବି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିହେଲା ତ ଚାଲ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହଉଛି କିସ ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରିବ ମତେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ତୁମକୁ ଯଦି ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ମୋର ଜଏନ ହେଇନ ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ ହେଇଯାଅ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡେସକ୍ରିପସନରେ ବା ହଉଛି ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାର ଆମର କିସ ବାୟୋରେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ହେଲା ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜାଣିଥିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସେସ ଦେଇଦେବି ହେଲା ସେଠି ଖାଲି ପଢା ରିଲେଟେଡ ଡିସକସନ ହବ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ହଉଛି ଆମର ନୋଟ୍ସ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ମୋର ଯାହା ସବୁ ପଢବାର ସୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରିରେ ହେଲା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ଗ୍ରୁପ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କି ସବୁ ନା ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ନେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁତ ବଦମାସି କରନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ହଉଛି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କରିକି ରିସ୍କ ନେବାନି ହେଲା ତ ଚାଲ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚଳେଇବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ହୁଏତ ପିଲା ଶୁଣ ଆମର ଅଛି ଏଚସିଏଫ ଆଉ ଏଲସିଏମ ର 65ଟା ମ୍ୟାଥ ଅଛି ବୁଝିହେଲା 65ଟା 65ଟା ମ୍ୟାଥ ଅଛି ତ ଏଇ ବହିର ପୁରା ମ୍ୟାଥ ଟା ହଉଛି ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ବୁକ ର ସବୁଟା ଏଚସିଏଫ ଆଉ ଏଲସିଏମ ରୁ ଯେତେ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବଢିଆ ବୁକ୍ ଟା ହେଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହଉଛି ଯେମିତି ସରିଯାଉ ହେଲା 100% କଭରେଜ କରିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିହେଲା ତ ଦିନରେ ହୁଏତ ନ ସରିପାରେ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ କହି ତ ଦେଲି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଜି ସର୍ବ ବୋଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତ ନ ସରିଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ କରବନି ଆରାମସେ ପଢବା ବୁଝିହେଲା ଆରାମସେ ପଢବା ତରବର ହୁଅନି ହେଲା ତରବର ହୁଅନି ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ଅଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଛାଡିକି ବି ଯାଇପାର ଭିଡିଓଟିକୁ ଛାଡିକି ବି ଯାଇପାର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହବ ଦେଖ ହେଲା ଆଉ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ବି ନୁହଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି କିସ ଦୁନିଆରେ ବା କିସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଜାରେ ଭିଡିଓ ପଡିଛି ବୁଝିହେଲା ମୋର ଭିଡିଓ ଛାଡିକି ବି ଯଦି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବ ହେଲା ସେମାନେ ବି ମୋଠୁ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଏତିକି ଟିକେ ବି ହେବି ନା ନାହିଁ କି ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖୁଛି ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି ବୁଝିହେଲା ନା କି ମୁଁ ପୁରା ଡେଭଲପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ତ ଚାଲୁ କରିବା
ଭିडिଓ टी छाड़ी जाई पारो एटा विशेष करी गध छुआ मान को बुझियाला गध छुआ मान को the HCF of two number is 21 15 number ଦେଇଛି HCF of two number HCF of two number is 51 and LCM of and LCM is 21 times of the HCF and LCM is 221 times of the HCF. If one of the number is lies between 200 to 300, if one number is lies between 200 to 300, then what is the other number? What is the other number? Option ଦେଇଛି A रे option ଦେଇଛି କେତେ 14 B ରେ ଦେଇଛି 17 C ରେ ଦେଇଛି 18 D ରେ ଦେଇଛି କେତେ 15 तो करवा चलो HCF of two number HCF ଦେଇଛି 51 HCF ଦେଇଛି 51 LCM ଦେଇଛି 221 टाइम हला माने 221 गुण HCF ठारू 221 गुण बड़ LCM is 221 into 51 तापर किछो कहिछि if the one number lies between 200 to 300 if the one number lies between 200 to 300 then what is the other number करवा तो धरा जो दुटा नंबर कहूची से नंबर गुडा होचंती x और y हला लेट नंबर साथ केते नंबर होचंती x y तबे तुमे जानि छो 51 into केते सॉरी एमती वाला 51x 51y let the number is 51x and 51y हला की पई करली देखो तुमे दुईटा संख्या रो HCF 51 माने हमर सेई नंबर टारे 51 गुण नै कि थिबो ना नै गुण नै कि थिबो 51 द्वारा विभाज्य होबो माने 51 रो मल्टीपल नै देबो बुझला तो सेई नंबर गुडा को 51x धरली आ उडा होची केते 51y धरली तापरे सेमति मु जानि छी दुईटी संख्या रो गुणफल इक्वल टू HCF into LCM तबे लिखि देबे एठी 51 into 221 into 51 equal to केते 51 into 51 into xy एटा लिखि हेबो ना नै देखो HCF और LCM रो गुणफल एटा होची HCF LCM रो गुणफल होची नंबर दुईटा रो गुणफल समान एटा गोटे 51x 51y हैला तो 51 51 51 51 कटि गला रहि गला होची 221 into केते xy हैला तो दुईटी संख्या रो गुणफल केते बारला 221 यदि 221 बारला 221 केते केते को गुणन कले 221 बारिबो तो एठी काम दबो तुमर ऑप्शन बुझाला ऑप्शन काम दबो तो 221 होची 221 होची 17 गुणन 13 हैला 17 गुणन 13 17 गुणन 13 समान केते हुए 221 बुझ पारलो को दुईटा संख्या को गुणन कले 221 होबो सेटा को देखबो को दुईटा संख्या को 17 गुणन 13 कले 221 बुझाला तबे x रो मान बाहरला गोटे 17 आ उडा होची केते 21 सॉरी 13 तबे हमर बाहर करते कहिची व्हाट इज द अदर नंबर हला व्हाट इज द अदर नंबर 17 गुणन केते 51 बेसी होची 13 गुणन 51 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 13 गुणन 51
ତ କରବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହବ ସରି ଏଠି 21 ଦେଇଛି ରେ, ଏଠି 51 ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେତେ ଦେଇଛି 21 ଦେଇଛି, 21 ଦେଇଛି ନା, ଦେଖିଦବା 51 ଲେଖିଦେଇଛି। 21 ଦେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ, ସେଠି କେତେ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଦେଇଥିଲା 21। The HCF of two number is 21 and LCM is 2 to 1 times of the HCF. If one number is lies between 200 to 300, then what is the other number? First କିସ କଲ, first କଲ ହଉଛି HCF ବାହାର କଲ କେତେ 21 ଦେଇଛି, LCM ହବ ହଉଛି 2 to 1 into 21, 221 ଗୁଣ କହିଛି ମାନେ HCF ର 221 ଗୁଣ କହିଛି ମାନେ 2 to 1 into HCF ଟା ଗୁଣନ କରବ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ନମ୍ବର ଟାକୁ କେତେ ଦେବ, let the number is 21x 21y ହେଲା, ତ ଏଇଟାକୁ 21 ଭାବି ନିଅ, 21 21 ଉଭୟ ସାଇଡ୍ ରେ କଟିଗଲା, ଏବେ କେତେ 17 into 13 ସମାନ 221, ତ ନମ୍ବର ଗୁଡା ହେବେ 17 into 21, ଗୋଟେ ହଉଛି 17 into 21 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 21 into 13, 21 into 13, 21 into 17 ଗୋଟେ 21 into 13, ତ କୋଉଟା କୁହନା, କୋଉଟା 200 ଭିତରେ ପଡବ, এইটা 200 ভিতরে পড়বো ହେଲା। তো ଅଲଗା ନମ୍ବର ଟା କେତେ ହବ 21 ଗୁଣନ 13 କଲେ 21 ଗୁଣନ 13 କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟା 3 ବାହାରିବ। ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟା ହଉଛି କେତେରେ 200 ରୁ 300 ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟା ହବ 17, ଆନ୍ସର ହବ କେତେ 17, ବୁଝି ହେଲାନି ବୋଧେ ତୁମକୁ। 30 sum of the digit, ଓହୋ ଯୋଗଫଳ କହିଛି, ଯୋଗଫଳ କହିଛି ମାନେ what is the other number, ଗୋଟେ ହଉଛି 200 ରୁ 300, ଏବେ other number ଟା କେତେ ହବ 17, what is the sum of other number କହିଛି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି 200 ରୁ 300 ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 13 ଗୁଣନ 21 କଲେ କେତେ ହବ, 21 ଗୁଣନ 13 କଲେ ସିଧା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା, ବହିରେ ଦେଖିକି ହବ 347 ହବ, 21 ଗୁଣନ 13 କଲେ କେତେ ହବ 347, 347 ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ 4 3 7 7 7 14, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ହଉଛି 4 3 7 7 7 14, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 14 ହେଲା, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ କେତେ 14, 14 ଅପସନ ଦେଇଛି, 14 ଅପସନ ଦେଇଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହେଲା, ଠିକ ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ।